Bonjour chers élèves, j'espère que vous portez bien et que vous avez bien saisi la leçon qu'on a déjà traitée la séance précédente. Aujourd'hui, on va essayer de voir une nouvelle leçon qui s'intitule les antonymes الأضداد. صباح الخير عليكم أصدقائي وعسافر ديالي اللي غزالين. كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وأنكم فهمتوا مزيان الدرس اللي درنا الحصة الماضية. إن شاء الله اليوم سنحاول أننا نشوف درس جديد الذي يسمى أو المسمى بالأضداد. C'est une leçon de l'unité 2, d'accord? C'est une leçon de lexique bien sûr. Donc de la page 28. Donc يلا نمشيو للصفحة 28. هيا voilà la page 28. ها هو الدرس les antonymes, d'accord? Allez-y. Donc فلنبدأ على بركة الله. ماذا قلنا؟ أن les antonymes هما les contraires. On peut dire soit l'antonyme ou bien le contraire. Donc les antonymes ou les contraires اللي هما الأضداد. Donc on va essayer de faire une petite définition sur les antonymes. Donc les mots de sens contraire sont appelés des antonymes. الكلمات التي لها معنى le sens والمعنى مضاد تسمى بالأضداد. Est-ce que c'est clair? Très bien. Le deuxième point. Le mot qui désigne cette opposition est l'antonyme. الكلمة التي تعني مقابل كلمة أخرى تسمى بالضد أو لا بالكلمة المضادة. D'accord? Donc, le troisième point, deux antonymes appartiennent à la même classe grammaticale et peuvent être des mots, c'est-à-dire des mots, des noms, des verbes, des adjectifs ou bien des adverbes. C'est-à-dire, je vais vous expliquer la chose, c'est-à-dire que si on a trouvé dans une phrase un mot, par exemple, un verbe, par exemple, son antonyme doit être obligatoirement un verbe. On va voir des exemples pour bien vous éclaircir la chose ou bien l'idée, d'accord? Exemple. Le premier exemple, c'est les enfants montent sur la dune de sable. Voilà la dune de sable. يعني الكتيبة الرملية أو الكثيب الرملي. Les dunes de sable هما الكتبان الرملية. دير بحال الحديبة بحال هكا. Donc الأطفال يصعدون. Les enfants montent sur la dune de sable et la descendent en courant. C'est-à-dire أن الأطفال كيصعدون في هذه الكثبان الرملية في هذه الحديبات الرملية الكثبان يصعدون c'est-à-dire montent sur la dune de sable وكينزلوا جريا يعني كينزلوا هما كيجريو. D'accord? كينزلوا هما كيجريو. Voilà, كيجريو. Donc en courant c'est-à-dire جريا. Donc qu'est-ce qu'on remarque ici? Très bien. Très bien. On remarque que on a un verbe اللي هو le verbe monter فعل صعد أو لا صعد. D'accord? هذا le verbe هذا bien sûr c'est un verbe de premier groupe. Donc son antonyme الضد ديالو تا هو شنو خصو يكون؟ très bien. خصو يكون تا هو فعل. مادام هو الفعل فالكلمة المضادة ديالو خصها تكون إجباريا أو لا بشكل إجباري تكون فعل. يعني ممكنش أنها تكون اسم خصها تكون فعل. Donc les enfants montent sur la dune de sable et la descendent en courant. Très bien. الأطفال يصعدون في الكثيب الرملية ولا في الكثيب الرملي
et وينزلون جريا. D'accord? Très bien. Donc monter اللي هي سعيدة أو لا سعادة، أنا مهم هذا هو الضد ديالها هو نزل. Descendre, c'est un verbe de troisième groupe. Très très bien. On passe aux exemples, ou bien à l'exemple suivant. Il fait froid à Valence alors qu'il fait chaud à Tanger. Donc, يوجد il fait froid à Valence. يوجد برد بفالنسيا. Valencia, c'est une ville en France, مدينة فرنسية. Alors qu'il fait chaud à Tanger. Tanger, bien sûr, c'est مدينة مغربية. Donc, يوجد برد بفالنسيا بينما يوجد حر بطنجة. D'accord? Très bien. Très bien, on continue. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que froid, c'est un adjectif. Faites la phrase هذه. Froid, الضد ديالها شنو خصو يكون؟ doit être obligatoirement un adjectif. Donc, froid هو برد أو لا بارد. والشو هي حر أو لا حار. D'accord? Donc, froid, برد ضدها الشو حر. Très bien. Très très bien. Donc, Lina se lève, Adam s'assoit. Lina, dis-moi, qu'est-ce que vous remarquez ici dans cette phrase? Très très bien. Que les noms propres doivent obligatoirement s'écrire en majuscule. D'accord? Doivent s'écrire en majuscule. Très bien. يعني خصنا نبداو بالسميه بطريقه كبيره، une lettre كبيره بحرف كبير. Donc Lina se lève, Adam s'assoit. Très bien. Lina وقفت, Adam جلس. Très bien. Se lever, c'est un verbe pronominal parce qu'il commence par se. Bien sûr, s'asseoir, c'est un verbe pronominal. هادشي ان شاء الله غنشوفوه في حصص جايه ان شاء الله. Donc se lever هي وقفه ou s'asseoir هي جلسة. Tout simplement. Donc le cours très simple. Il suffit de bien réviser et faire des petites recherches chez vous. Très très bien. J'espère que la leçon, Inch'Allah, que vous allez bien saisir cette leçon-là. J'espère aussi que la leçon تكون واضحة لكم كلكم، يعني كاع الطبقات، سواء الناس اللي تبارك الله مزيانين في الفرنسيه والناس اللي ناقصين، باسكو انا كنحاول ندير مجهودي كامل باش نحاول نبسط الماده. وان شاء الله مازال غنخدموا على لي برودكسيون كريت، لي برودكسيون غالي ايتترا. وكنتمنى ان شاء الله تكونوا كتستافدوا مني وتكونوا كتستافدوا من هذه القناه ديالي، وتزيدوا تبارطاجيوها مع لي كوليغ ديالكم باش تكبر ان شاء الله ونكونوا عائله كبيره. اي حاجه، اي تساؤل، اي درس بغيتو نديرو فصيفطوه ليا غير في ان سامبل كومونتير. وما تنساوش بارطاجيو الدروس اللي كندير مع الاصدقاء ديالكم، وتخليو لي لايك وديروا لي كومونتير زوين. واللي ما تابوناش يتابونا عندي، ومرحبا بكم كاملين. والى الدرس المقبل ان شاء الله الحصه الماجيه راني غادي ندير تمارين لهذا الدرس باذن الله باش نزيدو نثبتوا المعلومات ديالنا. وفي امان الله وحفظه. سلامه، باي باي.